یہ کاغذات تمہارے سامنے ہیں، ان پر دستخط کرو اور اپنی طے شدہ 50 لاکھ کی رقم لے کر یہاں سے چلتی بنو۔ یہ آواز 28 سال کے سعد سکندر کی تھی، جو شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون سکندر حیات کا اکلوتا بیٹا اور وارث تھا۔ اس کی شخصیت میں دولت کا گھمنڈ اور جاگیردارانہ ٹھاٹھ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ وہ اپنی وارثی میز کے پیچھے اپنی مہنگی کرسی پر وراجمان تھا اور اس کی سرد آنکھیں سامنے کھڑی 21 سال کی علیزے پر جمی تھی، جو سفید چادر میں خود کو چھپائے کانپ رہی تھی۔ علیزے ایک سادے اور شریف گھرانے کی لڑکی تھی، جس کا باپ ماسٹر لطیف ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھا اور پوری زندگی شرافت سے گزارنے کے بعد اب وہ کینسر جیسے خطرناک بیماری میں مبتلا اسپتال سے بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ گھر میں بھوک مری کی نوبت تھی اور ماں کے انتقال کے بعد علیزے ہی اپنے باپ کا اکلوتا سہارا تھی۔ سعد کے لہجے کی سختی نے علیزے کے وجود کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میز پر رکھے ان کاغذات کو دیکھا، جن پر اس کی زندگی کا سودا لکھا تھا، لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں اسپتال کے آئی سی یو میں پڑے اپنے بوڑھے باپ کا کمزور چہرہ ابھرا، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر آپریشن نہ ہوا تو وہ انہیں بچا نہیں پائیں گے۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے نم آنکھوں کو رگڑا اور سعد سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے دبی ہوئی آواز میں پوچھا کہ ان کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد مجھے واقعی رقم فوراً مل جائے گی، کیونکہ میرے ابا کے پاس وقت بہت کم ہے اور ڈاکٹر نے پیسے جمع کروانے تک آپریشن کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سعد نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں علیزے بھی ان لڑکیوں جیسی تھی جو امیر زادوں کو پھنسا کر اپنی جیب بھرتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ سعد پر ایک جھوٹا الزام لگا تھا، جسے دھونے کے لیے اس ہنگامی بنیاد پر ایک شریف اور گھریلو بیوی کی ضرورت تھی، جو دنیا کے سامنے اس کی نیک نامی کی گواہی دے سکے۔ سعد نے طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم جیسی ضرورت مند اور نچلے طبقے کی لڑکیوں کو صرف پیسوں سے مطلب ہوتا ہے، جذبات تو صرف ایک ڈھونگ ہیں، اور مجھے میرا مقصد عزیز ہے۔ جیسے ہی تم یہاں دستخط کرو گی، رقم اسپتال کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ بس یاد رکھنا، یہ نکاح صرف 6 مہینے کا سمجھوتا ہے، جو میرے اوپر لگے داغ کو دھونے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میری زندگی میں اور اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، نہ ہی تم مجھ سے بیوی ہونے کا حق مانگو گی۔ علیزے نے گہری اور تکلیف دہ سانس لی۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے، مگر مجبوری نے اسے پتھر کا کر دیا تھا۔ اس نے پین اٹھا لیا اور اس کے ہاتھ سوکھے پتے کی طرح کانپ رہے تھے، مگر باپ کی زندگی کی امید نے اسے حوصلہ دیا۔ اس نے کاغذات پر دستخط کیے اور پین وہیں رکھ دیا، جیسے پین نہیں بلکہ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ سعد نے اطمینان سے کاغذات اٹھائے اور فون پر اپنے مینیجر کو ہدایت دی کہ رقم فوراً اسپتال پہنچا دی جائے اور آپریشن کی تیاری کروائی جائے۔ پھر اس نے علیزے کی طرف دیکھا، جو اب بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ سعد نے سخت لہجے میں کہا، اب جاؤ اور نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، میرے پاس وقت بہت کم ہے، قاضی صاحب آنے والے ہیں، اور خبردار کسی کو بھی یہ بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ یہ شادی کسی مجبوری یا سمجھوتے کے تحت ہو رہی ہے۔ سب کے سامنے تمہیں میری خوشی اور پسند بن کر رہنا ہوگا، خاص طور پر میرے دادا جان کے سامنے، جو مجھے شادی کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ علیزے نے اس بات میں سر ہلایا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے دل پر ایک بوجھ تھا، مگر ابا کی زندگی بچانے کا سکون بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے کانٹوں بھرا راستہ چن لیا ہے، لیکن ایک بیٹی کے لیے باپ سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ سعد اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں اس معصوم سی لڑکی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب پیسے کا کھیل ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ علیزے نے اپنی عزت اور انا کو کس قدر مجبوری میں اس گھمنڈی شخص کے قدموں میں گروی رکھا تھا۔ نکاح خان اور گواہوں کمرے میں موجود تھے، اور فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور تناؤ تھا، جسے صرف وہاں موجود 2 لوگ ہی محسوس کر سکتے تھے۔
साथ शेरवानी पहने बहुत संजीदगी और वकार से बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सर्द चमक थी जो किसी भी देखने वाले को डराने वाली थी। जबकि उसके बिल्कुल बराबर में 21 साल की अलीज़े लाल जालीदार दुपट्टे से घूंघट करे बैठी थी और वो खामोशी से अपने हाथों को मरोड़ रही थी, जैसे अपनी किस्मत की लकीरों को मिटाने की कोशिश कर रही हो। काजी साहब ने गला साफ किया और पढ़ना शुरू किया तो कमरे में गहरी खामोशी छा गई। हर लफ्ज अलीज़े के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका साद को बेचैनी से इंतजार था। काजी साहब ने साद की तरफ मुड़कर पूछा, साद सिकंदर बिनते सिकंदर हयात, क्या आपको अलीज़े बिनते लतीफ़ अहमद के साथ ये निकाह लाख रुपए हक महर के बदले कबूल है? साद के चेहरे पर एक स्मार्ट प्रभाव उभरा। उसके लिए ये कोई मुकद्दस रिश्ता नहीं बल्कि कारोबारी डील थी। उसने फौरन और मजबूत लहजे में कहा कि मुझे कबूल है। उसकी आवाज में इतनी हट्टा थी कि किसी को शक की गुंजाइश न रही। अब सबकी नजरें दुल्हन पर जम गईं जो बुत बनी बैठी थी। काजी साहब ने नरमी से उससे पूछा कि बेटी अलीज़े, क्या आपको ये निकाह कबूल है? अलीज़े के गले में जिसे कांटे चुभ रहे थे, जबान जैसे तालू से चिपक गई थी और वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी खामोशी लंबी हुई तो कमरे में सहम गोइयां शुरू हो गईं। साद के माथे पर बल पड़ गए और उसने तिरछी नजरों से अलीज़े को देखा जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो। काजी साहब ने दोबारा पूछा, बेटी क्या आप सुन रही हैं? क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? अलीज़े ने आंखें बंद की और तस्वीर में अस्पताल के बिस्तर पर पड़े अपने बाप का कमजोर शरीर याद किया जिसे उस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी। बाप की जिंदगी का सवाल उसकी अना और डर पर हावी हो गया। उसने कांपते होठों को हिम्मत दी और मुश्किल से दबी हुई सिसकियों के बीच कहा, जी कबूल है। उसके अल्फाज निकलते ही साद ने सुकून की एक गहरी सांस ली जिसे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। निकाह के फौरन बाद मुबारकबाद का शोर उठा। साद के दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे घेर लिया मगर साद ने सबको हाथ के इशारे से रोका और बहुत तमीज लेकिन सख्ती से कहा कि आप सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन सफर की थकान और इस हंगामी फंक्शन की वजह से हम दोनों बहुत थक चुके हैं और आराम करना चाहते हैं। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि हमें अकेला छोड़ दे। धीरे धीरे सब लोग चले गए और कमरे में सिर्फ वो दोनों रह गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, साद के चेहरे से वो बनावटी संजीदगी और वही पुरानी घमंडी तबीयत लौट आई। वो अपनी जगह से उठा और दरवाजे को लॉक करके अलीज़े के करीब आया जो अब भी सिमटी हुई बैठी थी। साद ने खुश लहजे में कहा, उठो और ये ड्रामा खत्म करो। अब तुम ये दुपट्टा हटा सकती हो क्योंकि अब हम मियाँ बीवी हैं, चाहे नाम के ही सही। और मुझे देखना है कि मैंने आखिरकार किसके साथ ये समझौता किया है और जिस पर मैंने लाख रुपए खर्च किए हैं वो दिखती कैसी है। अलीज़े का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे वो कोई शोपीस हो जिसे खरीदा गया है। साद का हुक्म मानना उसकी मजबूरी थी। उसने झिझकते हुए अपने लरचते हाथों को चेहरे की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने दुपट्टा हटाया और चेहरा ऊपर उठाया तो साद जो लापरवाही से उसकी तरफ देख रहा था, उसके कदम वहीं जम गए। कमरे की रोशनी में अलीज़े का चेहरा किसी चांद के टुकड़े की तरह दमक रहा था। वो किसी आम सी और साधारण शक्ल वाली लड़की की उम्मीद कर रहा था मगर सामने मौजूद चेहरा बहुत खूबसूरत था। बड़ी बड़ी काली और गहरी आंखें जिनमें हजारों दुख और उदासियां थी, गोरा रंग जैसे संगे मरमर हो और मासूमियत ऐसी कि देखने वाला पलक झपकना भूल जाए। उसके चेहरे पर दुख और गम की एक ऐसी दिलकश उदासी थी जिसने साद को कुछ पलों के लिए हैरान कर दिया। साद को अपने वो अल्फाज याद आए कि ये लड़की सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रही है मगर उसकी आंखों की सच्चाई और पाकीज़ा कुछ और ही कहानी सुना रही थी। साद ने खुद को मुश्किल से संभाला। वो अपनी हैरत और अलीज़े की खूबसूरती के असर को जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फौरन नजर हटा ली और अपनी कैफियत को छुपाते हुए कठोर लहजे में कहा, ठीक है, शक्ल तो सहन करने लायक है लेकिन किसी गलत फहमी में मत रहना। ये खूबसूरती मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम यहाँ सोफे पर सो सकती हो, बिस्तर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। और याद रखना, इस कमरे से बाहर निकलते वक्त तुम्हें बेहतरीन और खुशहाल बीवी का किरदार अदा करना होगा। अगर दादा जान के किसी नौकर को जरा सा भी शक हुआ कि हमारे ताल्लुकात खराब हैं तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अलीज़े ने खामोशी से सर झुका लिया
اور صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے سعد کی آنکھوں میں تعریف کی وہ ایک جھلک دیکھ لی تھی جسے سعد نے فوراً چھپا لیا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ کتنا کمزور اور عارضی ہے، اس لیے اس نے اپنے دل کو کسی بھی طرح کی خوش فہمی سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا اور خاموشی سے صوفے پر لیٹ کر آنسو بہانے لگی، جبکہ سعد بستر پر لیٹ کر بھی علیزے کے خوبصورت اور اداس چہرے کی یاد سے خود کو نکال نہیں پا رہا تھا۔ اگلے صبح جب کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی سورج کی پہلی کرن سعد کے چہرے پر پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں خمار تھا، لیکن کمرے میں گونجتی ایک دبی اور لرزتی ہوئی آواز نے اسے پوری طرح سے جگا دیا تھا۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا تو ایک پل کے لیے پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ علیزے کا وجود ہچکیوں سے ہل رہا تھا اور وہ اتنے درد اور غم سے اوپر والے کو پکار رہی تھی کہ سعد جیسے پتھر دل انسان کے دل میں بھی عجیب سی حالت پیدا ہونے لگی۔ اس کے لب تیزی سے ہل رہے تھے اور آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کے دوپٹے کو لگاتار بھگو رہے تھے۔ سعد بستر پر لیٹا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے زندگی میں بہت سی لڑکیاں دیکھی تھی جو دولت اور دکھاوے کی دیوانی تھی، لیکن اتنی صبح اٹھ کر ہی اوپر والے سے گڑگڑانے والی لڑکی اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اسے پہلی بار زور سے احساس ہوا کہ شاید اس نے اس لڑکی کے کردار کے بارے میں بہت غلط اور سخت رائے بنا لی ہے۔ وہ کوئی دھوکے باز یا چلاک لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی اور امید کی تلاش میں لگ رہی تھی جو صرف اپنے اوپر والے سے جڑی تھی۔ وہ دعا مانگ کر جیسے ہی اٹھی اور چہرے پر ہاتھ پھیرے تو اس کی نظر سامنے بستر پر بیٹھے سعد پر پڑی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور جلدی سے اپنا سر دوپٹے سے ڈھانپتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، معاف کیجیے گا، شاید میری آواز کی وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو گئی، مجھے اندازہ نہیں رہا کہ آپ سو رہے ہیں۔ سعد نے بستر سے اترتے ہوئے انجانے میں نرم لہجے میں کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں جاگ چکا تھا۔ ویسے تم اتنی صبح کیوں اٹھ گئیں؟ ابھی تو گھر کے نوکر بھی نہیں جاگے۔ علیزے نے نظریں جھکا کر اپنی نم پلکوں کو صاف کیا اور دھیمی آواز میں جواب دیا، میرے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا اب صرف دعا ہی انہیں بچا سکتی ہے، اس لیے میں اپنے اوپر والے سے بھیک مانگ رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ صوفے سے اٹھنے لگی۔ سعد کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ خاموشی سے تولیہ اٹھا کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کے ذہن میں علیزے کا روتا ہوا چہرہ چھا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ تیار ہو کر نیچے ناشتے کی میز پر پہنچے تو وہاں سعد کے دادا جان پہلے سے موجود تھے جو اخبار پڑھ رہے تھے۔ علیزے کو دیکھتے ہی ان کا بوڑھا چہرہ کھل اٹھا اور وہ شادی سے بہت خوش تھے اور اپنی پسند پر گرو کر رہے تھے۔ انہوں نے علیزے کو دیکھتے ہی پیار سے اپنے قریب بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، میری بہو کا چہرہ تو دیکھو کتنا نورانی ہے، صبح کی پہلی کرن جیسی پاک ہے اس کے چہرے پر۔ سعد، تم نے تو واقعی ہیرا چنا ہے، تمہاری پسند کی داد دینی پڑے گی۔ علیزے شرما کر سمٹ گئی، جبکہ سعد نے بناوٹی ہنسی ہنستے ہوئے کرسی سنبھالی۔ اس کے دل میں چوٹ تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ دادا جان نے علیزے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور پوچھا، بیٹی تم خوش تو ہو نا؟ سعد تمہارا خیال رکھتا ہے نا؟ مجھے بتاؤ، اگر اس نے تمہیں ذرا سا بھی تنگ کیا تو علیزے کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے سعد کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں صاف چیتاونی اور سختی تھی کہ اگر زبان کھولی تو انجام برا ہوگا۔ علیزے نے لبوں پر ایک بناوٹی مسکراہٹ سجائی اور اپنے اندر کے طوفان کو دباتے ہوئے دادا جان سے کہا، جی دادا جان، سعد میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میں بہت خوش ہوں، مجھے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ سعد نے سکون کی ایک گہری سانس لی کہ علیزے نے بہترین ایکٹ کیا ہے اور گھر کا سکون برباد ہونے سے بچا لیا۔ ناشتے کے دوران سعد لگاتار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی سعد نے ٹیشو سے منہ صاف کیا اور علیزے کی طرف دیکھتے سخت لہجے میں حکم دیا، جاؤ جلدی تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی عدالت جانا ہے، آج میری پیشی ہے اور تمہارا وہاں میرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ علیزے نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور سعد نے میز سے اٹھتے ہوئے وجہ بتائی کہ دنیا دیکھے کہ میں خاندانی اور شادی شدہ آدمی ہوں اور تم میری عزت کی ڈھال بن کر وہاں کھڑی رہو گی۔ علیزے نے بغیر کوئی سوال کیے یا بحث کیے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے کمرے کی طرف چل دی۔ سعد اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور گہری سوچ میں پڑ گیا کہ یہ لڑکی اتنی خاموش اور وفادار کیوں ہے؟ کیا اسے اپنی توہین کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا اس کے اندر کوئی انا نہیں، یا پھر مجبوری نے اسے واقعی اتنا بے بس اور لاچار کر دیا ہے؟
कठपुतली की तरह मेरे हर इशारे पर नाच रही है। साथ को उसकी खामोशी में एक अजीब सी ताकत महसूस होती थी जो उसे अंदर ही अंदर उलझा रही थी। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था और फिजा में तनाव इतना गहरा था कि हर सांस भारी महसूस हो रही थी। विरोधी वकील बहुत जहरीले अंदाज में साद पर हमला कर रहा था और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो साद के किरदार पर कीचड़ उछालते हुए कह रहा था कि इस शख्स ने अपनी ताकत और दौलत के नशे में एक मासूम लड़की को परेशान किया, उसे ब्लैकमेल किया और उसके साथ गलत संबंध रखे। साद कटघरे में खड़ा ये सब सुन रहा था। उसका चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो रहा था और माथे पर नीली नसें उभर आई थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो चिल्लाकर इन सारे झूठे इल्जामों की नकार करे, लेकिन उसके वकील ने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि वो जज्बात में आकर कोई गलती न करे। साद ने बेबसी से अपनी मुट्ठियां कसी और नजरें झुका ली। तभी साद के वकील ने जज साहब से कहा कि जनाब, मैं अपनी अगली गवाह और आरोपी की पत्नी अलीज़े साद को गवाही के लिए बुलाना चाहता हूँ। नाम सुनते ही पूरे कमरे में सहमगोइयां शुरू हो गईं। सबकी नजरें दरवाजे पर जम गईं, जहाँ से बहुत विनम्र अंदाज में अंदर आ रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, हालांकि अंदर से उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो जानती थी कि वो एक बहुत बड़े झूठ का हिस्सा बनने जा रही है, लेकिन साद की इज्जत अब उसके हाथ में थी। वो गवाही के स्थान पर पहुंची तो वकील ने उसे फिर सवाल किया कि क्या आप जानती हैं कि आपके पति पर क्या गंदे इल्जाम लगाए गए हैं और क्या आप उनके किरदार के बारे में अदालत को कुछ बताना चाहेंगी। अलीज़े ने गहरी सांस ली और साद की तरफ देखा, जो अपनी सांसें रोके उसे ही देख रहा था। अलीज़े ने अपनी लरचती हुई आवाज को काबू में किया और मजबूत लहजे में बोली, जी मैं जानती हूँ कि मेरे पति पर क्या इल्जाम है और मैं पूरे होशो हवास में इस अदालत को ये बताना चाहती हूँ कि ये सब झूठ और एक घनी साजिश है। साद एक बहुत नेक किरदार और ऊपर वाले से डरने वाले इंसान हैं। अगर इनके किरदार में जरा सा भी खोट होता तो मुझ जैसी इज्जतदार और शरीफ घराने की लड़की इनके निकाह में न होती। इन्होंने हमेशा मेरी इज्जत की और मुझे पलकों पर बिठाकर रखा। मेरा इन पर यकीन ही मेरी सबसे बड़ी गवाही है। अलीज़े की आवाज में ऐसा विश्वास और सच्चाई की ऐसी झनक थी कि जज समेत पूरी अदालत प्रभावित हुए बगैर न रह सकी। यहाँ तक कि विरोधी वकील ने भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। साद हैरत और सदमे की मिली जुली हालत में अलीज़े को देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जो कल तक उसके सामने बोलने से भी डरती थी। आज वो शेरनी की तरह पूरी दुनिया के सामने उसका बचाव कर रही थी। वो इतने आत्मविश्वास से उसके हक में झूठ बोल रही थी। ये शायद उसके लहजे की सच्चाई साद को भी ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि शायद वो दिल से उसे बुरा नहीं समझती। विरोधी वकील ने संभलकर अलीज़े पर जिरह शुरू की और उसे उलझाने की कोशिश करते हुए कटाक्ष भरे सवाल किए कि आपकी शादी को कितना समय हुआ और क्या ये लव मैरिज है। अलीज़े ने हर सवाल का जवाब इतनी समझदारी, धैर्य और सहनशीलता के साथ दिया कि विरोधियों के पास कोई जवाब न रहा। उसने साबित कर दिया कि वो एक वफादार बीवी है। जज ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और सुनवाई खत्म करते हुए अगली तारीख दे दी, जो कि महज एक कार्यवाही लग रही थी। साद को जमानत मिल गई थी और जैसे ही वो दोनों अदालत से बाहर निकले, पत्रकारों और कैमरों के एक सैलाब ने उन्हें घेर लिया। हर कोई उनसे सवाल करना चाहता था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अलीज़े घबरा गई और पीछे हटने लगी। साद ने फौरन सुरक्षा मातक अंदाज में अपना मजबूत बाजू अलीज़े के गिर्द फैला दिया और उसे अपने सीने के साथ लगा लिया। वो ढाल बनकर उसे भीड़ से बचाता हुआ गाड़ी तक लाया। ये पहला मौका था जब साद ने अलीज़े को इतना करीब महसूस किया था। गाड़ी में बैठने के बाद काफी देर तक खामोशी रही। साद का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार नरम और शुक्रगुजार लहजे में कहा, अलीज़े, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने आज वहाँ जो कुछ कहा और जिस तरह मेरा बचाव किया, इसकी मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरी इज्जत बचा ली। अलीज़े ने खिड़की से बाहर तेजी से गुजरते नज़ारे को देखते हुए सख्त लहजे में जवाब दिया, आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है मिस्टर साद।
میں نے وہی کیا جو ہمارے سمجھوتے کا حصہ ہے اور جس کے مجھے پیسے ملے ہیں۔ میں نے صرف اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ سعد کو اس کے روکھے اور کاروباری جواب پر گہری چوٹ لگی۔ اس کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ علیزے کے دل میں اس کے لیے اب بھی نفرت ہے، اور یہ بات اسے عجیب سی بے چینی دے رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ عدالت میں بولنے والی لڑکی سچی تھی یا یہ جب اس کے ساتھ پتھر بنی بیٹھی ہے۔ رات کا آخری پہر تھا اور آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا جو کسی قہر کی طرح برس رہے تھے۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر بارش کی بوندیں لگاتار دستک دے رہی تھیں، جیسے کسی آنے والی مصیبت کا پتہ دے رہی ہوں۔ علیزہ اپنے کمرے میں اکیلی بے چینی سے ٹہل رہی تھی اور اس کا دل ڈر سے ڈوب رہا تھا۔ ساتھ کسی اہم کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور گھر میں سناٹا تھا کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی نے خاموشی کو چیر دیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف اسپتال سے ڈاکٹر کی گھبرائی ہوئی آواز آئی کہ آپ کے پتا کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی ہے۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر رہا ہے اور ہمیں ترنت بی نیگیٹو خون کی ضرورت ہے۔ اگر اگلے آدھے گھنٹے میں خون کا انتظام نہ ہوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ علیزے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا اور اس کے گلے سے ایک چیخ نکلی۔ وہ گھبراہٹ میں ننگے پاؤں ہی کمرے سے بھاگی اور نوکروں کو آوازیں دینے لگی کہ گاڑی نکالو، مجھے ترنت اسپتال جانا ہے۔ مگر نوکر نے سر جھکا کر بے بسی سے بتایا کہ بی بی جی، بڑی گاڑی اور ڈرائیور تو صاحب کے ساتھ گئے ہیں اور چھوٹی گاڑی ورک شاپ پر ہے۔ علیزے کو لگا جیسے اس کی سانسیں ہی رک جائیں گی۔ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بارش میں ہی گیٹ کی طرف بھاگی اور سڑک پر نکل گئی۔ موسلا دھار بارش نے پل بھر میں اسے بھگو دیا۔ سرد ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی، مگر اسے اپنے باپ کی زندگی کے علاوہ اور کچھ یاد نہیں تھا۔ سڑک سنسان تھی اور دور دور تک کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیچڑ اور پانی میں بھاگ رہی تھی اور روتے ہوئے ہر گزرتی گاڑی کو ہاتھ دے رہی تھی، مگر کوئی نہیں رک رہا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا کہ شاید آج وہ اپنے باپ کو کھو دے گی۔ تبھی سامنے سے آتی ایک گاڑی کی تیز لائٹوں نے اس کی آنکھوں کو چوندھیا کر دیا۔ گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر بریک کی چیخ کے ساتھ رکی اور ساتھ تیزی سے باہر نکلا۔ اس نے جیسے ہی علیزے کو اس طوفانی بارش میں سڑک پر اکیلے بھیگتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آیا اور اس کے کانپتے کندھوں کو اپنی مضبوط پکڑ میں لیتے ہوئے اونچی آواز میں چیخا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس وقت اس طوفان میں یہاں سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ علیزے نے اسے پہچانا تو اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور ہچکیوں کے ساتھ ٹوٹے ہوئے الفاظ میں بولی، میرے ابا، سعد، میرے ابا مر جائیں گے، انہیں خون چاہیے، مجھے اسپتال جانا ہے، اوپر والے کے لیے مجھے لے چلو۔ سعد نے اس کی حالت دیکھی تو اس کا غصہ فوراً چنتا میں بدل گیا۔ اس نے فوراً علیزے کو بازو سے تھام کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس نے گاڑی کی رفتار بہت تیز کر دی اور ساتھ ساتھ علیزے کی طرف دیکھا جو سردی اور ڈر سے لرز رہی تھی۔ سعد نے فوراً اپنا گرم کوٹ اتارا اور علیزے کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے نرمی سے بولا، حوصلہ رکھو علیزے، ہم بس پہنچنے والے ہیں، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہارے ابا کو، تم بس دعا کرو۔ سعد نے ڈرائیونگ کے دوران ہی اپنے کچھ دوستوں اور اسپتال پرشاسن کو فون ملائے اور سخت لہجے میں ہدایت کی کہ جب تک وہ پہنچے خون کا انتظام ہونا چاہیے۔ اسپتال پہنچ کر سعد گاڑی سے اترا اور علیزے کو سہارا دے کر اندر لے گیا۔ ڈاکٹر پہلے ہی لاپرواہی برت رہے تھے۔ سعد سکندر کو دیکھتے ہی پھرتی میں آ گئے۔ سعد نے ڈاکٹر کا کالر پکڑنے والے انداز میں کہا کہ اگر میرے سسر کو کچھ ہوا تو میں اسپتال خرید کر بند کروا دوں گا، مجھے ہر قیمت پر ان کی زندگی چاہیے۔ سعد کے پربھاؤ اور دبدبے نے کام کر دکھایا۔ خون کا بندوبست ہو گیا اور ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں چلے گئے۔ علیزہ باہر بینچ پر نڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جمی تھیں۔ گھنٹوں کے تکلیف دہ انتظار کے بعد جب ڈاکٹر باہر آیا تو مسکراتے ہوئے بتایا کہ مبارک ہو، خطرہ ٹل گیا، مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ علیزے نے شکرانے کے طور پر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے اور سسکنے لگی۔ سعد جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اس کے پاس آیا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔
پی لو، تمہیں ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے، تم نے بہت ہمت سے کام لیا ہے۔ علیزے نے سر اٹھا کر سعد کی طرف دیکھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور دھیمی آواز میں بولی، بہت شکریہ سعد، اگر آج آپ فرشتہ بن کر نہ آتے تو شاید میں اناتھ ہو جاتی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ سعد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نفرت اور ڈر کی جگہ گہری کرتجنتا اور اپنا پن تھا۔ سعد کا دل موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اس نے نرمی سے کہا کہ مجھ پر احسان کا بوجھ مت ڈالو علیزے، یہ میرا فرض تھا اور تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو۔ سعد سکندر اپنی ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ سمجھوتا ہو یا رشتہ۔ یہ کہتے ہوئے سعد نے پہلی بار ایک عجیب سی کشش محسوس کی، جیسے وہ اس لڑکی کے آنسوؤں میں قید ہو گیا ہو۔ اسپتال والے اس دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد سعد اور ہانی کے بیچ سالوں سے بنی خاموشی اور اجنبیت کی وہ اونچی دیوار اب دھیرے دھیرے گرنے لگی تھی۔ سعد پہلے دفتر سے دیر سے لوٹتا اور گھر کو محض ایک سرائے سمجھتا تھا، اب سورج ڈھلتے ہی گھر کی راہ لیتا، اس کے قدم انجانے میں اسے گھر کھینچ لاتے جہاں کوئی اس کا انتظار کرتا۔ وہ گھر آ کر چھپ کر علیزے کو دیکھتا اور کوشش کرتا کہ کسی بہانے اس سے بات کرے، مگر علیزے اب بھی اپنی حدوں میں بندھی تھی اور ایک سمان جنک دوری رکھتی تھی۔ ایک روز دوپہر کے وقت سعد جلدی گھر آ گیا تو گھر میں خاموشی تھی۔ وہ چلتا ہوا رسوئی کی طرف آیا جہاں سے سوادش اور بھوک بڑھانے والی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ دروازے پر ہی رک گیا۔ علیزے نوکرانی کے ساتھ ویست تھی، وہ ہلکے گلابی رنگ کے سادے سوٹ میں تھی، سر پر دوپٹہ سلیقے سے ٹکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر چولہے کی گرمی اور محنت کی وجہ سے ہلکی سی لالی پھیلی ہوئی تھی جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ سادے لباس میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ سعد اسے پلکیں جھپکائے بنا دیکھتا رہا، پھر اس نے گلا صاف کرتے ہوئے قدم اندر بڑھائے۔ علیزے نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اسے وہاں پا کر گھبرا گئی۔ جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور نظریں جھکا لی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ سعد نے مسکراتے ہوئے گہری سانس لی اور ہوا میں پھیلی مہک کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا، بہت کمال کی خوشبو آ رہی ہے جو مجھے کھینچ لائی، آج کیا خاص پکایا جا رہا ہے؟ علیزے نے اپنی لرزتی انگلیوں کو آپس میں مروڑتے ہوئے دھیمی اور جھجکتی ہوئی آواز میں جواب دیا، دادا جان صبح سے فرمائش کر رہے تھے تو میں نے سوچا ان کی پسند کا کھانا بنا لوں۔ سعد نے شرارت سے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا اور قدم اور قریب بڑھاتے ہوئے پوچھا، تو یہ سارا انتظام اور محنت صرف دادا جان کے لیے ہے یا اس گھر کے مالک اور تمہارے پتی کو بھی کچھ حصہ ملے گا؟ علیزے کے گالوں پر شرم کی لالی بکھر گئی، اس نے گھبرا کر نظر اٹھائی اور مشکل سے بولی، جی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، میں بھی میز لگاتی ہوں۔ رات کے ڈنر پر ماحول بہت خوشگوار تھا۔ دادا جان نے پہلے کور لیتے ہی آنکھیں بند کر لی اور پکار اٹھے، بیٹی تم نے تو سواد کے خزانے کھول دیے ہیں، میں نے ایسے سوادش سالوں سے نہیں کھائی، جیتے رہو میرا بچہ۔ سعد نے بھی کور منہ میں رکھا اور علیزے کی طرف دیکھا جو انتظار اور ڈر بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ سعد نے سنجیدگی اور پرشنسا کے ملے جلے پربھاو کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، واقعی دادا جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، علیزے تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، ایسا سواد اور ایسا سلیقہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، بہت سوادشٹ ہے۔ علیزے کا دل خوشی سے بھر گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے اس گھر میں سعد کے لہجے میں اپنے پن کا احساس ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی محنت وصول ہو گئی ہو۔ رات کا سناٹا گہرا ہوا تو علیزہ اپنا کام سمیٹ کر کمرے میں آئی۔ سعد بستر پر ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ علیزے کو دیکھتے ہی اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھا اور سنجیدگی سے کہا، علیزے یہاں میرے پاس آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ علیزے کا دل دھک سے رہ گیا، اسے لگا شاید کوئی کمی رہ گئی ہے یا اس سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے چلتی ہوئی اور تھوڑے فاصلے پر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ سعد نے نرمی سے کہا، ڈرو مت اور یہاں بیٹھو۔ دیکھو علیزے، میں جانتا ہوں کہ ہمارا رشتہ ایک کاغذ کے ٹکڑے اور کچھ مہینوں کا محتاج ہے، یہ ایک سمجھوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اس چھت کے نیچے ہیں، ساتھ ہیں، ہم اجنبیوں کی طرح نہ رہیں۔ یہ ڈر، گھبراہٹ اور جھجک ختم کر دو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اچھے دوستوں کی طرح رہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے تمہیں اب کبھی کوئی تکلیف یا دکھ نہیں پہنچے گا۔ میں تمہیں ایک دوست کا درجہ دینا چاہتا ہوں
अलीज़े ने हैरत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर साद के चेहरे को देखा, जहां घमंड और ठाठ नहीं बल्कि नरमी और सच्चाई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही साद है। उसने धीरे से इस बात में सर हिला दिया और साद के व्यवहार में ये खुशगवार बदलाव उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मचा रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो साद के घर में कैद होती जा रही है। नादान ये नहीं जानती थी कि वो जिस शख्स को अपना मसीहा समझने लगी उसे पागलों की तरह मोहब्बत करने लगा है, और वो खुद भी उसकी मोहब्बत के शहर में कैद हो रही थी। लेकिन इन दोनों की इस अनकही मोहब्बत के सर पर समझौते के खत्म होने की नंगी तलवार अब भी लटक रही थी, जो किसी भी वक्त उनके कमजोर रिश्ते की डोर काट सकती थी। दिन और हफ्ते तेजी से गुजरते गए और साथ पर चलने वाला मुकदमा अब अपने अंतिम अंजाम के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। विरोधी पक्ष ने हार मान ली थी, क्योंकि उनके पास साद के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, और अदालत में अलीज़े की दी गई विनम्र और सच्ची गवाही ने साद के किरदार को इतना मजबूत बना दिया था कि हर इल्जाम रेत की दीवार साबित हुआ। आज अदालत का आखिरी फैसला साद के हक में आया था और वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। शाम को जब वो घर दाखिल हुआ तो उसकी चाल में एक विजयी अंदाज था और हाथों में मिठाई का बड़ा सा डब्बा। उसने घर में दाखिल होते ही ऊंची आवाज में पुकारा, अलीज़े कहाँ हो तुम, जल्दी से बाहर आओ। अलीज़े इस वक्त अपने कमरे में खड़ी साद के कपड़े इस्त्री कर रही थी। साद की असामान्य पुकार सुनकर वो घबरा गई और इस्त्री वहीं छोड़कर पलटी ही थी कि साद तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ और जोश के आलम में कुछ सोचे समझे बिना आगे बढ़कर अलीज़े के दोनों हाथ अपने हाथ में थाम लिए और चमकती हुई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अलीज़े हम जीत गए, आखिरकार सच की जीत हुई। अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया है और मुझे पूरी तरह बरी कर दिया गया है। अब मेरे दामन पर कोई दाग नहीं रहा। अलीज़े पहले तो साद के इस तरह अचानक हाथ पकड़ने और इतने करीब आने पर बुरी तरह से घबरा गई। उसका दिल पसलियों से टकराने लगा, लेकिन बात समझ में आते ही उसके चेहरे पर भी खुशी के रंग बिखर गए। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुस्कुराते हुए नरम लहजे में बोली, आपको बहुत बहुत मुबारक हो साद, ऊपर वाले ने आपकी सच्चाई सब पर साबित कर दी। मुझे यकीन था कि जीत हक की होगी। साद ने मिठाई का डब्बा खोला और एक बर्फी का टुकड़ा अलीज़े के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए जज्बाती लहजे में कहा, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। अलीज़े, अगर तुम इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ ना देती और अदालत में मेरे लिए ढाल ना बनती तो शायद आज मैं जेल की सलाखों के पीछे होता। तुम मेरे लिए सिर्फ एक गवाह नहीं बल्कि खुशकिस्मती की निशानी बनकर मेरी जिंदगी में आई हो। तुम मेरी जीत हो अलीज़े। अलीज़े ने शर्माते हुए मिठाई खा ली। उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक आ गई थी, मगर अगले ही पल जैसे ही उसे साद के अल्फाज की गहराई का एहसास हुआ तो उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और चेहरे पर एक साया सा लहरा गया, क्योंकि मुकदमा खत्म होने का साफ मतलब ये था कि इस समझौते की अवधि भी खत्म हो गई है, जिसकी बुनियाद पर वो इस घर में मौजूद थी। साद, जो इस वक्त उसे ही देख रहा था, उसने फौरन अलीज़े के चेहरे के बदलते हुए प्रभाव और आंखों में उभरने वाली उदासी को नोट कर लिया। वो संजीदा हो गया और इसके करीब होकर धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ अलीज़े, तुम अचानक चुप क्यों हो गई? क्या तुम मेरी जीत पर खुश नहीं हो? अलीज़े ने घबराकर नजरें चुराई और अपने आंसू छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हुए बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। बस अचानक मुझे अपने अब्बा की याद आ गई। अगर वो सेहतमंद होते तो वो भी आपकी जीत पर बहुत खुश होते। साद उसकी आंखों में झांक कर देख रहा था। वो समझ गया था कि मामला अब्बा की याद का नहीं बल्कि कुछ और है। शायद वो भी वही सोच रही है जो साद के दिल में खटक रहा था, यानी जुदाई का वक्त। मगर उसने उस वक्त खामोशी बेहतर समझी और विषय बदल दिया। रात का सन्नाटा गहरा हुआ तो अलीज़ा अपने बिस्तर पर लेटी खाली नजरों से छत को घूर रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज साद की जीत की खबर उसके लिए एक तरह से हार का संदेश लाई थी। उसे जोर से एहसास हो रहा था कि वह अनजाने में इस शख्स की मोहब्बत में कैद हो चुकी है और अब उसके बगैर जीने का ख्याल भी उसके लिए असहनीय बन रहा था। उसने तड़प कर दिल ही दिल में सोचा कि काश ये समझौता कभी खत्म न होता, काश ये झूठा रिश्ता सच में बदल जाता और मुझे यहाँ से कभी जाना न पड़ता। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी और उसे मालूम था कि अब उसे अपनी रकम लेकर इस घर और साथ की जिंदगी से हमेशा के लिए निकलना होगा।
यही सोचकर उसका तकिया आंसुओं से भीगता रहा। अगली सुबह अलीजे के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। सूरज अपनी पूरी चमक से चमक रहा था, लेकिन अलीजे के दिल में अंधेरा छाया हुआ था। वो अपने कमरे में मौजूद अलमारी के सामने खड़ी थी और अपने चंद जोड़े निकालकर बिस्तर पर रख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज इस घर में उसका आखिरी दिन था, क्योंकि मुकदमा खत्म होने के साथ ही उसका समझौता भी पूरा हो चुका था। वो अपना छोटा मोटा सामान समेट रही थी कि अचानक दरवाजा जोर से खुला और साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर आज एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो शायद वो अलीज़ा को कोई खुशखबरी सुनाने के लिए लाया था। लेकिन कमरे का नजारा देखकर उसके कदम वहीं पर जम गए। बिस्तर पर बिखरे हुए कपड़े और अलीज़ा का बैग देखकर उसकी मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह गहरा गुस्सा और घबराहट ने ले ली। वो तेजी से आगे बढ़ा और अलीज़ा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। ये क्या हो रहा है अलीज़े? ये कपड़े क्यों बांधे जा रहे हैं और ये बैग क्यों तैयार है? साथ की आवाज में ऐसी गरज थी कि अलीज़ा सहम गई। उसने अपनी भीगी हुई आंखें उठाकर साथ को देखा और अपनी ललचती हुई आवाज को संभालते हुए बोली, साथ साहब, वक्त पूरा हो चुका है। हमारा समझौता मुकदमे की जीत तक ही था। अब जबकि आप बरी हो चुके हैं और आप पर लगा दाग धुल चुका है, तो मेरा यहाँ रहने का कोई कारण नहीं बनता। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब मुझे जाना चाहिए। साद ने झटके से उसका हाथ छोड़ा और बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि अलीज़े उसे छोड़कर जा रही है। वो चिल्लाकर बोला, तुम अपनी मर्जी से फैसला करने वाली कौन होती हो? अभी मैंने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी। क्या तुम्हें अंदाजा है कि अगर तुम इस तरह से अचानक गायब हो गई तो दादा जान पर क्या गुजरेगी? वो बीमार हैं और तुमसे बहुत लगाव हो चुका है। अगर उन्हें पता चला कि हमारी शादी सिर्फ एक ढोंग थी तो वो सदमे से ही मर जाएंगे। क्या तुम यही चाहती हो अलीज़े? अलीज़े ने तड़प कर उसे देखा और बोली, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती साथ, लेकिन सच तो यही है ना कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक खरीदी हुई औरत हूँ जिसका काम खत्म हो चुका है। रही बात दादा जान की, तो आप उन्हें कोई भी बहाना बना सकते हैं कि मैं अपने बीमार बाप की देखभाल के लिए गई हूँ। साद उसकी बात काटते हुए गुस्से से बोला, बहाना नहीं, हकीकत चाहिए मुझे। देखो अलीज़े, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से घर में कोई तमाशा बने। अभी हालात बहुत नाजुक हैं, मीडिया की नजरें हम पर हैं। अगर तुम अभी चली गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, इसलिए तुम्हें अभी कुछ दिन और रुकना होगा, कम से कम तब तक जब तक मामला पूरी तरह ठंडा नहीं हो जाता। ये मेरा हुक्म है और समझौते के मुताबिक तुम मेरे हुक्म की पाबंद हो। अलीज़े ने साद की आंखों में देखा, जहाँ गुस्से के पीछे छुपा हुआ डर साफ दिखाई दे रहा था। वो नहीं जानती थी कि साद ये सब अपनी इज्जत के लिए कर रहा है या उसे रोकने के लिए, लेकिन उसके पास फिलहाल इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने सर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं कुछ दिन और रुक जाऊंगी, लेकिन याद रखिएगा जाना तो मुझे आखिरकार है ही। साद ने सुकून की सांस ली और वहाँ से जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर रुककर मुड़ा और नरम लहजे में बोला, आज शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। तुम्हारे अब्बा का ऑपरेशन सफल रहा है और वो अब तुमसे मिलना चाहते हैं। ये कहकर साद निकल गया और अलीज़े वही बिस्तर पर बैठ गई। शाम को जब वो अस्पताल पहुंची तो अब्बा के होश में और बेहतर हालत में देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मास्टर लतीफ ने बेटी के सर पर हाथ रखा और कमजोर आवाज में बोले, मेरी बच्ची, मैं साथ बेटे का जितना शुक्र अदा करूं कम है। इस फरिश्ते ने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि तेरा साया बनकर तेरी हिफाजत भी की। ऊपर वाले तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे और तुम हमेशा सुहागन रहो। बाप की दुआएं सुनकर अलीज़ा का कलेजा फटने लगा। वो जानती थी कि ये दुआएं बेअसर हैं, क्योंकि उसका सुहाग तो सिर्फ कागज के एक टुकड़े तक सीमित है। उसने मुश्किल से अपने आंसू रोके और मुस्कुराकर बाप का हाथ थाम लिया। वापसी पर गाड़ी में पूरी खामोशी थी। साथ ड्राइविंग कर रहा था और बार बार चोर नजरों से अलीज़े को देख रहा था, जो खिड़की से बाहर सुनसान सड़क को घूर रही थी। साद के दिल में एक तूफान सा बरपा था। वो बताना चाहता था कि अब वो उसे जाने नहीं देगा, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन अना और ठुकराए जाने का डर उसके लब सी देता। घर पहुंचकर जब वो कमरे में आए तो अलीज़े ने अपना बैग वापस अलमारी में रख दिया। साद उसे देखता रहा और फिर हिम्मत जमा करके उसके करीब आया। अलीज़े, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अलीज़े ने पलटकर उसे देखा तो उसकी आंखों में थकन और उदासी थी।
जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। साद ने अपना गला साफ किया और बात शुरू करना चाही थी कि उसका फोन बज उठा। वो किसी महत्वपूर्ण कारोबारी व्यक्ति की कॉल थी। साद ने बेजारी से फोन उठाया और अलीजे को इशारा किया कि वो अभी आता है। अलीजे ने राहत की सांस ली और सोचने लगी कि शायद साद उसे उसकी बाकी बची रकम और तलाक के कागजात देने की बात करना चाहता है। ये ख्याल आते ही उसके दिल में एक टीस सी उठ गई। क्या मोहब्बत एक तरफा भी हो सकती है? उसने खुद से सवाल किया और जवाब उसके बहते हुए आंसुओं ने दिया। वो समझ चुकी थी कि ये चंद दिन की मोहलत सिर्फ एक ढोंग है और जुदाई तय है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि साद के दिल में क्या चल रहा है और उसे रोकने के लिए वो किस हद तक जाने का इरादा रखता है। वो चंद दिन भी हवा के झोंके की तरह गुजर गए जो साद ने अपनी अना और मजबूरी का बहाना बनाकर जबरदस्ती रोक लिए थे, और अब जुदाई की वो मनहूस घड़ी आ पहुंची थी जिसका डर अलीजे को हर पल दीमक की तरह चाट रहा था। शाम का वक्त था और कमरे में एक अजीब सी उदासी और खामोशी का आलम था। अलीजे खिड़की के पास खड़ी बाहर डूबते हुए सूरज को देख रही थी जो बिल्कुल उसकी किस्मत की तरह अंधेरे में डूब रहा था। उसका दिल डूब रहा था क्योंकि आज साद ने उसे अंतिम फैसले के लिए बुलाया था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज पर वो चौंकी और पलटकर देखा तो साद अंदर दाखिल हो रहा था। उसके चेहरे पर आज एक ऐसी संजीदगी और निर्णायक प्रभाव था जिसने अलीजे के दिल की धड़कन रोक दी। साद के हाथों में खादी रंग का लिफाफा था जिसे देखकर अलीजे को लगा कि जैसे उसकी मौत का परवाना आ गया हो। साद धीरे धीरे और भारी कदमों से चलता हुआ उसके करीब आया और वो लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बहुत सख्त और ठंडे लहजे में बोला, अलीजे, ये लो, ये तुम्हारी वो अमानत है जिसके लिए तुमने अपनी इज्जत और अना का सौदा किया था। इसमें तुम्हारी बाकी बची रकम है और वो कागजात जो तुम्हें मुझसे और इस कैद में हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। साद की आवाज के आखिरी जुमले पर हल्की सी लरज गई, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाल लिया और चेहरा मोड़ लिया ताकि अलीजे उसकी आंखों में छुपी बेबसी न देख सके। अलीजे ने कांपते हुए बर्फ जैसे ठंडे हाथों से वो लिफाफा थामा तो उसे लगा कि जैसे वो पिघला हुआ शीशा उसके हाथों में रख दिया गया हो। उसने नम आंखों से साद की तरफ देखा जो दीवार पर लगी पेंटिंग को घूर रहा था। अलीजे ने वो मुश्किल से अपने गले में अटके हुए आंसू के गोले को निगला और टूटे हुए लहजे में पूछा, तो क्या वाकई सब खत्म हो गया? साद साहब, क्या हमारा रिश्ता बस यहीं तक था? क्या मेरी हैसियत सिर्फ एक जरूरत पूरी करने वाली चीज की थी? साद ने उसकी दर्द भरी आवाज सुनी तो उसके दिल पर छुरी चली। वो पलटा और अलीजे की आंखों में झांकने की कोशिश की जहां बेपनाह मोहब्बत और दुख का तूफान था, मगर वो अपनी अना के खोल में बंधा रहा और गुस्से से बोला, हाँ अलीजे, समझौता यही था और मैं वादा खिलाफी नहीं करता। तुमने अपना काम बखूबी अंजाम दिया, मेरी इज्जत बचाई और बदले में मैं तुम्हारी मांगी हुई कीमत दे रहा हूँ। अब तुम आजाद हो, जहाँ चाहो जा सकती हो। तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए थी ना, तो अब रास्ता साफ है। अलीजे को लगा जैसे किसी ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। वो कीमत का लफ्ज सुनकर तड़प उठी। उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई और आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ आया। उसने लिफाफा वही मेज पर फेंक दिया और साद के करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर चीखते हुए बोली, आपकी नजर में मेरी हैसियत शायद सिर्फ एक खरीदी हुई औरत की थी साद साहब, लेकिन मैंने इस रिश्ते को दिल से निभाया था। मैंने पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी किस्मत समझकर आपकी इज्जत की हिफाजत की थी। मैंने आपको अपना पति माना था। ऊपर वाला गवाह है कि मैंने हर पल दुआ की कि ये झूठा रिश्ता सच हो जाए, लेकिन शायद आपके सीने में दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप जीत गए साद सिकंदर और मैं हार गई, मैं अपनी मोहब्बत हार गई। ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। साद उसके बहते हुए आंसू और मोहब्बत के इस खुले एतराफ को देखकर ज्यादा सब्र न कर सका। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसका दिल चाहा कि वो दुनिया के सारे नियमों को तोड़कर उसे अपने सीने से लगा ले। वो जान चुका था कि अलीजे के आंसू पैसों के लिए नहीं बल्कि उसकी जुदाई का गम में बह रहे थे। साद ने बेताबी से नीचे झुककर अलीजे के बाजू थामे और उसे ऊपर उठाते हुए जोर से बोला, बस करो अलीजे और मत रो, मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? क्या तुम इतनी नादान हो कि मेरी आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नहीं देख सकी? अलीजे ने हैरत और सदमे से अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर साद को देखा जब अपने सारे अना को हार चुका था और उसकी आंखों में दीवानगी थी।
साद ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा और जज्बाती लहजे में बोला, ये दिल अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। वो कागजात तलाक के नहीं थे पगली, वो संपत्ति के कागजात थे जो मैं तुम्हारे नाम कर चुका हूँ, क्योंकि तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। मैं तुम्हें तलाक देने का सोचकर भी मर जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत को परख रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या सिर्फ समझौते की पाबंद हो। अलीजे को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। खुशी और हैरत ने उसकी जबान गम कर दी। वो साद को तकती रह गई जब उसके सामने एक घमंडी जागीरदार नहीं बल्कि एक मोहब्बत करने वाला पति बनकर खड़ा था। उसने बेखुद होकर साद के सीने में मुंह छुपा लिया और सिसकते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं साद, आपने मुझे मार ही डाला था। साद ने उसे अपने बाहों के घेरे में ले लिया और उसके सर पर थोड़ी रखते हुए मुस्कुराया और बोला, जानता हूँ, लेकिन अब मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करके इसकी भरपाई करूँगा। कमरे में अब उदासी नहीं बल्कि मोहब्बत की खुशबू फैली हुई थी और उनके बीच मौजूद समझौते की आखिरी दीवार हमेशा के लिए गिर चुकी थी। वक्त ने जैसे खूबसूरत मोड़ लिया था और कमरे में फैली हुई उदासी और डर की फिजा अब मोहब्बत और सुकून की खुशबू में बदल चुकी थी। साद ने अलीजे को खुद से अलग करके उसके मासूम चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा और अपने अंगूठों के पोरों से उसके गालों पर बहते मोतियों जैसे आंसू साफ करते हुए बहुत नरमी और प्यार भरे लहजे में बोला, अब इन कीमती मोतियों को बहाना मत करो अलीजे, क्योंकि मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी इंजील जैसी आंखों में आंसू सिर्फ खुशी के होंगे। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन अब मैं सारी जिंदगी तुम्हारी पलकों से कांटे चुनूंगा। उसने मेज से वो मनहूस कागज उठाया था जिस पर 6 महीने का वो समझौता लिखा था, जिसने इन दोनों को एक कमजोर धागे से बांध रखा था, और अलीजे की हैरत भरी आंखों में देखते हुए उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हवा में ऐसे उछाल दिया जैसे अपने पिछले कड़वे दिनों को हवा में उछाल रहा हो। साद ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो अलीजे, हमारे बीच मौजूद हर रुकावट, हर दीवार गिर चुकी है। आज से तुम मेरी खरीदी हुई या समझौते वाली बीवी नहीं, बल्कि मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत और मेरी जीवन साथी हो। और रही बात दादा जान की, तो मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि हमने ये शादी किन हालातों में और कैसे की थी। मुझे डर था कि वो नाराज होंगे, मगर वो तो तुम्हारी शराफत और सेवा को देखकर पहले ही तुम्हें दिल से बहू मान चुके हैं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अलीजे जैसी बेटी इस घर को जोड़ सकती है, इसलिए अब तुम्हें किसी से डरने की या झिझकने की जरूरत नहीं। ये घर अब तुम्हारा है अलीजे। अलीजे को लगा जैसे वो जागती आंखों से कोई खूबसूरत सपना देख रही हो। उसके ख्याल में भी नहीं था कि साद इस कदर बदल जाएगा। उसने साद का हाथ मजबूती से थामकर धीमी और ललचती हुई आवाज में पूछा, लेकिन साद, क्या आप वाकई मुझसे खुश हैं? क्या आपको कभी एहसास नहीं होगा कि मैं गरीब और साधारण घराने की लड़की हूँ और आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं? साद ने उसकी लबों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवाया और बनावटी गुस्से के साथ संजीदगी से बोला, खबरदार जो आगे से ये बात कही। दौलत और रुतबा तो आने जाने वाली चीज है अलीजे, लेकिन तुम जैसी वफादार, नेक किरदार और पवित्र दिल वाली लड़की किस्मत वालों को मिलती है। तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देकर और मेरी इज्जत बचाकर मुझे खरीद लिया है। अब मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और पूरी जिंदगी के लिए ये कर्ज मैं अपनी मोहब्बत से उतारूंगा। कुछ ही दिनों के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। खुशियाँ जैसे इस घर का मुकद्दर बन गई थी। अलीजे के अब्बा पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घर जा चुके थे और अलीजे अक्सर साथ के साथ उनसे मिलने जाती थी। दादा जान तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि उनकी नस्ल अब सुरक्षित और नेक हाथों में है। एक सुहानी रात जब ठंडी हवाएं चल रही थी और मौसम बहुत खुशगवार था, साद और अलीजे छत पर खड़े थे। अलीजे ने आसमान पर चमकते पूरे चांद को देखा और साद की तरफ देखकर शरारत से बोली, वैसे साद साहब, एक बात तो बताएं, वो लाख रुपए जो आपने मुझे देने थे वो कब मिलेंगे? मेरा समझौता तो पूरा हो गया था। तो साद ने जोरदार ठहाका लगाया जिसकी गूंज दूर तक गई और उसे कमर से थामकर अपने और करीब करते हुए उसकी चमकती आंखों में झांका और मोहब्बत भरे लहजे में बोला, वो रकम तो अब इस घर की मालकिन के खजाने में है, तुम जब चाहो ले सकती हो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, लेकिन इस पर अब भारी ब्याज भी लगेगा। तो अलीजे ने हैरत से बोहे उचकाते हुए पूछा, ब्याज? कैसा ब्याज? तो साद ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर अपने लब रख दिए और फुसफुसाते हुए बोला, ढेर सारे प्यार और उम्र भर के साथ का ब्याज जो तुम्हें हर रोज अदा करना होगा। तो अलीजे शर्माकर उसके चौड़े सीने में झुक गई
اور بولی یہ سودا مجھے منظور ہے زندگی بھر کے لیے۔ اس لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ ان کا رشتہ کسی کاغذ کے ٹکڑے یا دولت کا محتاج نہیں، بلکہ دلوں کا وہ اٹوٹ بندھن ہے جو اب موت تک نہیں ٹوٹے گا۔ اور یوں نفرت اور مجبوری سے شروع ہونے والی یہ کہانی محبت کے ایک امر اور کبھی نہ مٹنے والے رشتے میں ختم ہوگی۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔